सात दिन तामथि प्रग्राम खायजा बाकी सागारि ini di suatu keluarga asung এবং প্রস্তুতি চিনি আসুন जों बसकां डिसेम्बरनि 10 तारिखआव आगरतला कायसा जों महाजुगदान सभा दङ बे सभायाव जों जत विधानसभानि जे विधानसभा जे टार्गेट रिजांमनि ओ टार्गेट न फुलफिल खायना बागै बिनि ओ आसुगमो এবং जों से जुगदान सभानि माध्यमे जों सारा त्रिपुराव बसकां 2026 चिनि जे एडिसि इलेक्शन हुई दङ आबनिबो जों से जनसभा बा जुगदान सभानि माध्यमे जों जतनो सिरिना नायो जे जों बसकां 2026 आव बीजेपी सायसुंनो जों मुलुगाव जों आसुंनाय बिनि अबनि दैनाय चिनि যেটা মহাযোগদান সভা এবং তিনি সভা নিতেই তিনি তিনি প্রস্তুতি আছেন আজ সাল লুকর খতম সারামু जों আজ যে প্রোগ্রাম তি যে ফাজে বাগৈ থানা বাগৈ মান থানা বাগৈ তাম সারামু লুকর হা তিনি যে ওরা আসলেন মতিত কোন যে টার্গেট রেজাল্ট মন্ডল সভাপতি ন সে টার্গেট এর চেয়ে বেশি না তিনি বরক দङ আইপনা जों যেহেতু তিনি কাইসা টার্গেট আছে থানায় যে জায়গাব অনেকটা 500 1000 2000 যেভাবে টার্গেট দङ সেম মন্ডল প্রেসিডেন্ট প্রদেশ নেতৃত্বর যেভাবে বন টার্গেট রেখা সে টার্গেট অনুসারে থানায় আং যে নামানি আর তিনি টার্গেট नि বেশি ন বরক দङ তখন ও টার্গেট नि বেশি ন বরক দিলাম আমরা